چودھری لگا شہدر رئیس اعظم پنڈ ہراج جناب دمال کی تھی جوڑ جی داند اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جناب چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا جی ریکمنڈ مائی کر سائڈ پہ آپ گلجر اور اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ دان جناب چٹا لشکارہ اور دان یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی پاشاد وفا جناب بابا گل شیر مرحوم آف پنڈ ہراج جی عرض کیتی ساڈا سنگیا واسطے دل دریا ہے بھویں اپنی آپ مکوانا اللہ دیتی اک پہچانا لی نہ سجر تو سجر سے جانا چلو نیت نہیں ترا ضرورت ویلے بھائی والدہ رکھ دے مانا بیلی سجن تو جدیاں کدی نہیں پائیں آسی جمعی بیلی اکانا داند اسٹارٹنگ پوائنٹ دے چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی پاشاد وفا بابا گل شیر مرحوم آف پنڈ ہراج جی چودھری تیر آف پنڈ ہراج جی داند اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جناب پنڈ ہراج والا جی جی داند اسٹارٹنگ پوائنٹ دے آگیا جناب ورلڈ چیمپئن جوڑ یونائیٹڈ والا اور دان چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا مائی دا مکھڑا سونا رخسار تے دل مایا آمنے سامنے لکھا لکھا یار تو کھل مایا دان لکسی جناب یونائیٹڈ والا اور دان چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا زندگی دراز ہوئی جناب ملک شیر محمد آپ سوٹی جائے والی جناب دی طرف اپنے ناظر کامیاب پھیرے تے مبلک 5000 انعام حوصلہ افزائی دے شکریہ جی بہ جا سکے جی دا جبڑا کا جناب وقت دا وزیر اعظم شاہ دور پاکستان داد کا جناب اقرانا اسٹارٹنگ پوائنٹ دے دان جناب چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا مہربانی کرو خدا دیا نہیں سٹ الگ الگ کلیئر کرو جی تامین ہو سی بہ جاؤ یار مہربانی کرے سو انتظامیہ سٹ الگ الگ کلیئر کرو جی تامین ہو سی بھائی نوی بھائی جان مہربانی کرو سٹ الگ الگ کلیئر کرو جی جی دا لکسی جناب یونائیٹڈ والا اور دان چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا باقی جناب وفا چودھری گل شیر خان مرحوم آف پنڈ ہراج باقی جناب یہ اللہ کرائی سماج دی شان ہے جناب چودھری خیر چودھری نوید رئیسہ پنڈ ہراج مبارکہ چودھری ریاض ویرن آف پنڈ ہراج کی آواز دی دان سواڈے سامنے گزرا جناب ورلڈ چیمپئن دان چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی ٹریکٹر یونین اڑتا جی ٹریکٹر یونین آتا ہے کلندر حسن دان دان چککڑی اور دان جناب دان پنڈ ہراج مبارکہ چودھری ریاض ویرن آف پنڈ ہراج کی آواز دی دان سواڈے سامنے گزرا جناب ورلڈ چیمپئن دان چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی ٹریکٹر یونین مبارکہ چودھری ریاض ویرن آف پنڈ ہراج کی آواز دی دان سواڈے سامنے گزرا جناب ورلڈ چیمپئن دان چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی ٹریکٹر یونین مبارکہ چودھری ریاض ویرن آف پنڈ ہراج کی آواز دی دان سواڈے سامنے گزرا جناب ورلڈ چیمپئن دان چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی ٹریکٹر یونین مبارکہ چودھری خیر چودھری نوید رئیس اعظم پنڈ ہراج چودھری لکھا شہدر رئیس اعظم پنڈ ہراج جناب دمال کی بھی جوڑ جی دان اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ جناب چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا جی شرمین گلجر ایک منٹ مائک کر سائڈ پہ آپ آئے گلجر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ دان جناب چٹا لشکارہ اور دان یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا دل دریا ہے بھویں اپنی آپ مکوانا اللہ دیتی اک پہچانا لی نہ سجر تو سجر سے جانا چلو نیت نہیں ترا ضرورت ویلے بھائی والدہ رکھ دے مانا بیلی سجن تو جدیاں کدی نہیں پائیں آسی جمعی بیلی اکانا دان اسٹارٹنگ پوائنٹ تے چٹا لشکارہ اور یونائیٹڈ ون پنڈ ہراج والا جی پاشاد وفا بابا گل شیر مرحوم آف پنڈ ہراج جی چودھری تیر آف پنڈ ہراج جی داند اسٹارٹنگ پوائنٹ تے جناب پنڈ ہراج والا جی جی دان اسٹارٹنگ پوائنٹ دے آگیا جناب ورلڈ چیمپئن جوڑ یونائیٹڈ والا اور دان چٹا لشکارہ پنڈ ہراج والا مائی دا مکھڑا سونا رخسار تے دل مایا آمنے سامنے لکھا لکھا یار تو کھل مایا دان لکسی جناب یونائیٹڈ والا اور دان چٹا لشکارہ پنڈ
पिंड राजाला जिनकी जनाब हुई जनाब मलक शेर मोहम्मद आप सोडी जाए वाली जनाब की तरफों अपने नाज़रीन कामयाब फेरे ने मुबलिक 5000 इनाम हौसला अफजाई ने शुक्रिया जी दा झगड़ा का जनाब वक़्त दा वज़ीर आज़म शाह दौरे पाकिस्तान दान का जनाब मेघराला स्टार्टिंग पॉइंट से दान जनाब चिट्टा लश्कारा पिंड राजाला यार मेहरबानी कर खुदा दे बंदे साडा लगा क्लियर करो तामील हो सी बह जाओ यार मेहरबानी करे सो इंतजामिया साडा लगा क्लियर करो जी तामील हो सी भाई जान मेहरबानी करो साडा लगा क्लियर करो जी दान से जनाब यूनाइटेड वाला और दान चिट्टा लश्कारा पिंड राजाला बाकी जनाब वफा चौधरी गुल शेर खान मरहुमा पिंड हराज बाकी जनाब ये तो सुबह अल्लाह ताला कराई सवाब दी शान है जनाब चौधरी नवीन रईसा पिंड हराज मुबारका चौधरी रियाज वीर ऑफ पिंड हराज की आवाज जी दान ਤੁਹਾਡੇ सामने गुजरा जनाब वर्ल्ड चैंपियन दान चिट्टा लश्कारा और यूनाइटेड वन पिंड हराज वाला जी ट्रैक्टर यूनियन उड़ता जी ट्रैक्टर यूनियन आता है कलंदर हुसैन दांदार चकरिया और पिंड हराज वाला बाकी जनाब ये वफा चौधरी गुल शेर खान मरहुमा पिंड हराज बाकी जनाब ये तो सुबह अल्लाह ताला कराई सवाब दी शान है जनाब चौधरी नवीन रईसा पिंड हराज मुबारका चौधरी रियाज वीर ऑफ पिंड हराज की आवाज जी दान ਤੁਹਾਡੇ सामने गुजरा जनाब वर्ल्ड चैंपियन दान चिट्टा लश्कारा और यूनाइटेड वन पिंड हराज वाला जी ट्रैक्टर यूनियन उड़ता जी ट्रैक्टर यूनियन आता है कलंदर हुसैन दांदार चकरिया और दान जनाब दांदार पिंड हराज मुबारका चौधरी रियाज वीर ऑफ पिंड हराज की आवाज जी दान ਤੁਹਾਡੇ सामने गुजरा जनाब वर्ल्ड चैंपियन दान चिट्टा लश्कारा और यूनाइटेड वन पिंड हराज वाला जी ट्रैक्टर यूनियन मुबारका चौधरी रियाज वीर ऑफ पिंड हराज की आवाज जी दान ਤੁਹਾਡੇ सामने गुजरा जनाब वर्ल्ड चैंपियन दान चिट्टा लश्कारा और यूनाइटेड वन पिंड हराज वाला जी ट्रैक्टर यूनियन मुबारका चौधरी रियाज वीर ऑफ पिंड हराज की आवाज जी दान ਤੁਹਾਡੇ सामने गुजरा जनाब वर्ल्ड चैंपियन दान चिट्टा लश्कारा और यूनाइटेड वन पिंड हराज वाला जी ट्रैक्टर यूनियन